ನಮಸ್ಕಾರ. 2 ಗಂಟೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಕಹಳಿಯನ್ನ ಮೊಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಬ್ಬರ. 5 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಮುಖರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದು. ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಮಾವೇಶ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಬ್ಬರ. INDIA ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಿಯರೇ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಅಂತ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ DCM DKಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಗುಡುಗಿದ. ಕುಟುಂಬದ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. JDS ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟೋಣ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ. INDIA ಕೂಟದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ರು. JDS ಜೊತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋಣ, 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಾವೇಶ ಬಿಜೆಪಿ JDS ಮೈತ್ರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆಯ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಿಜೆಪಿಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೇಸರಿ ಕಹಳಿಯನ್ನ ಮೊಳಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ INDIA ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳೆಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. INDIA ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಂತ DCM ವಿರುದ್ಧವೂ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 28 ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದು ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ JDS ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋಣ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ. ಕುಟುಂಬದ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ INDIA ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ಅಮಿತ್ ಶಾ. ಇವತ್ತು ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಮಾವೇಶಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 5 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದೆ. ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಮಾವೇಶ. लोकसभा चुनाव में एक और भारतीय जनता पार्टी और NDA है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से है और मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव के मैदान में और दूसरी ओर परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों का गठबंधन ये इंडी अलायंस पूरे देश भर में लगभग 60% राज्यों में दौरा कर चुका। मैं जहां पर भी गया युवा हो नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने 23 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। 23 साल तक और 23 साल में विरोध पक्ष वाले मोदी जी पर 25 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए। मोदी जी ने 23 साल तक पारदर्शिता के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ इस देश को एक एग्जाम्पल सेट करने का काम किया है। साथ इस देश को एक एग्जाम्पल सेट करने का काम किया है और दूसरी ओर एक घमंडिया गठबंधन इंडी अलायंस ये भ्रष्टाचारियों का कुनबा। कांग्रेस शासन में 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला भ्रष्टाचार। 10 साल मनमोहन सोनिया की सरकार में 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ।
जी को तो भ्रष्टाचार से परहेज ही नहीं, मगर मैं जानता हूं कर्नाटक की जनता भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करती। मैं एक के बाद एक घोटाला बोलता हूं, मुझे बताओ भाई, कॉल ब्लॉक का घोटाला किसने किया? जोर से बोलो, किसने किया? कॉमनवेल्थ का घोटाला किसने किया? 2G का घोटाला किसने किया? हिमाचल में सेब की बिक्री में घोटाला किसने किया? INX मीडिया का घोटाला किसने किया? एयरसेल का घोटाला किसने किया? अंतरिक्ष निवास का घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब का घोटाला किसने किया? आने वाले लोकसभा चुनाव में एक और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से है, और मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव के मैदान में हैं। और दूसरी ओर परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों का गठबंधन, ये इंडी अलायंस है। पूरे देश भर में मैं लगभग 60% राज्यों में दौरा कर चुका। मैं जहां पर भी गया, युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, शहर हो, गांव हो, जहां भी गया सभी लोग मोदी 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 के नारे। और मैं बड़े विश्वास के साथ कार्यकर्ता को बताने आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस का गठबंधन सभी 28 की 28 सीटें जीतकर कांग्रेस का अकाउंट नहीं खोलेगा। मुझे बताओ भाई, आप लोग सभी 28 की 28 सीटों के लिए तैयार हो क्या? अरे ऐसे नहीं बोलते, जोर से बोलो, तैयार हो क्या? बेंगलुरु शहर की सभी सीटें प्रचंड बहुमत से भाजपा जीतेगी क्या? नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने 23 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। 23 साल तक, और 23 साल में विरोध पक्ष वाले मोदी जी पर 25 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। मोदी जी ने 23 साल तक पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ इस देश को एक एग्जाम्पल सेट करने का काम किया है। साथ इस देश को एक एग्जाम्पल सेट करने का काम किया है। और दूसरी ओर एक घमंडिया गठबंधन, इंडी अलायंस, ये भ्रष्टाचारियों का कुनबा, कांग्रेस शासन में 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला भ्रष्टाचार। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.